صباح الخير ورد. صباح الخير نسيبة. إذن حديثنا اليوم سيتركز على المناولة الرقمية. نعم بالفعل. إذن مع التطور الرقمي والتكنولوجي الذي ساهم في عملية الاتصال مع الآخرين، ظهرت وظائف جديدة على شبكات التواصل الاجتماعي وخاصة الفيسبوك، وهو المكلف بإدارة وتسيير صفحة أو عدة صفحات. استوديو تك زار إحدى الشركات المتخصصة في هذا النوع الجديد من الوظائف، وتعرف عن قرب عن مهام مسير ومدير المجتمع الرقمي، أو كما هو معروف باسم أنيماتور دو كوميونيتي أو كوميونيتي مانجر. من واجهة صفحتك المفضلة على موقع التواصل الاجتماعي يبدو كل شيء عاديا عندما تعلق ويرد عليك صاحب الصفحة، إلا أنه في الحقيقة ومن وراء هذه الجدران وعن طريق الإنترنت فريق متخصص من المحترفين في الاتصال والتواصل يعمل على الرد على تعليقات المستخدمين، تنقيح الصفحات، دراسة الحركة، وتدفق المعلومات من خلال الموقع. هند عبد الحفيظ وآخرون فريق متكامل يقوم كل واحد فيه على حدة بتقسيم المهام من حيث المحتوى، إدارة الإعلانات والتسويق. Alors, je suis en train d'interagir avec nos utilisateurs pour leur montrer les meilleurs plans sortis. Je leur montre comment accéder au site, comment l'utiliser. Nous essayons de créer une relation intime parce que la proximité avec les utilisateurs, c'est le plus important. Donc voilà, nous essayons de leur proposer les meilleurs bons plans sortis. عبد الحفيظ من جهته يقوم بالرد على رسائل المستخدمين في صفحة موقع متخصص لترقية مواقع السياحية بالجزائر، وهند ترد على التعليقات في الصفحة الرسمية للموقع على الفيسبوك وتهتم بالطلبات والشكاوي. وعن هذا النوع الجديد من الوظائف تقول: Alors, le métier de community manager est un métier qui demande beaucoup de patience et d'investissement. Donc, nous sommes présents sur tous les réseaux sociaux, nous devons modérer des commentaires, répondre aux messages. Nous sommes le lien qui lie une entreprise et le consommateur ou le client. Nous devons surtout être créatifs, avoir un bon sens de la communication, être présent pour le client, aller vers lui. Nous avons des fois un public qu'on vise, alors qu'il soit large ou autre. Nous devons surtout avoir une stratégie de base. Mon métier consiste à animer les réseaux sociaux. On est présent sur Facebook, Twitter, YouTube. Alors notre but est de fédérer les gens sur notre site hawas.dz via les réseaux sociaux. إدارة صفحات الزبائن ومواقعهم الإلكترونية لا تتوقف عند هند والفريق الذي معها، فحتى لحظات الراحة وشرب القهوة هي مرادف للعمل والنشاط والتكنولوجيا في عصر السرعة لا مكان فيها للاسترخاء. Alors pour aujourd'hui, je suis en train de modérer les commentaires, modifier les contenus et vérifier les notifications. مع التطور التكنولوجي السريع ظهرت للعيان وظائف جديدة في المجتمع الرقمي، هي طريقة جديدة للتواصل تساعد كبريات العلامات والشركات الاقتصادية الحفاظ على صورتها والتحكم أكثر بها. تستهدف فيها المجتمع لخلق أفكار تسويقية مبدعة تقربها فيها منها، وبنشاط غايته إدارة الاتصال باحتراف وعلى يد مختصين مبدأه التواصل بالنيابة. إذن للحديث أكثر عن هذا الموضوع وهذه الوظيفة الجديدة، وظيفة مدير مجتمع رقمي، أرحب بأمنية عرابي المكلفة بالمشاريع الرقمية في شركة انتربرونور ديستيني. مرحبا بك. الله يسلمك.
ميرسي. إذا شركتك تقدم هذا النوع من الخدمات، يعني لو ممكن تقدمي لنا تعريفا عن هذه الوظيفة الجديدة. Oui, en fait, Entrepreneurs Destinés, c'est une entreprise à la base qui est une entreprise d'aide et d'accompagnement aux entrepreneurs. Maintenant, soit créateur d'entreprise, soit entreprise qui est déjà existante. Et parmi les services qu'on propose, c'est le Community Manager. Community Manager, c'est un métier qui peut être soit externe, soit interne. Soit interne, dans l'entreprise, directement en faisant un recrutement, soit externaliser le métier et le proposer. Alors, pour ce faire, en fait, le métier en lui-même, la définition des LO, il consiste à animer une communauté, à renforcer l'image de marque de l'entreprise. La base, surtout, c'est la communication sur la marque, sur l'entreprise. Après, on vise pas qu'une marque ou une entreprise. Ça peut être une personnalité, elle peut être une maman del gâteau fdat, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Voilà. Et le rôle d'Iana et la définition d'un community manager, c'est un métier qui est nouveau. Et c'est un métier qui, surtout, il vise à la communication le produit en fait en lui-même. نعم يعني حسب ما سمعت عن هذه الوظيفة يعني راتب مريح، أحيانا لا حاجة إلى مؤهلات، يعني لازم يعرف الشبكات الاجتماعية، يكون له حضور قوي على مواقع الاتصال الاجتماعي، كما أن الهاتف الذكي دائما. Exactement. Il faut avoir la proximité avec les internautes, avec le client, avec toute personne intéressée par le produit, etc. Donc, le téléphone, il doit être avec Internet, لازم تكون تمشي معنا tout le temps. À tout moment, on peut avoir des questions. Ça permet vraiment de garder la proximité entre l'internaute et l'entreprise. كيف استقطبتم المؤسسات أو الأشخاص أو التجار وأنه شركة جديدة؟ هذا المجال جديد في الجزائر، حثينا على هذا. Facebook. C'est ce qu'on conseille aux entreprises, on le fait avant pour l'entreprise elle-même. Donc Facebook, les réseaux sociaux, le porte-à-porte, la prospection. En fait, chaque travail, لازم on expose le besoin هذاك، لازم نروحوا عند l'entreprise نبينوا لها بلي vous avez besoin vous avez quelques difficultés، كي حابه يكون عندك d'autres clients، كي حابه تكثري لا كليونتيل، راكي شويه ناقصه vous avez quelques soucis، y a pas de souci. نديروا لك فيسبوك، نعرفوا نجيروا فيسبوك، on gère les réseaux sociaux, on parle de Facebook parce que c'est Facebook qui est encore le plus lancé. Après les réseaux sociaux, il y a différents réseaux sociaux. Il y a les réseaux sociaux moins professionnels comme Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter. تم استحداث هذه الوظيفة. Pardon. يعني بسبب الفيسبوك. الفيسبوك هو كان المسبب الأول. Exactement, c'est le potentiel de Facebook et potentiel de voir. شكون اللي ما عندوش فيسبوك؟ سي تري رار وين واحد ما عندوش فيسبوك. في لا جينيراسيون ديالنا ولا الوقت تاع دوك صافي لي on va dire les 3 dernières années، شكون ما يخرجش للريستورون ومن بعد كي يجي داخل للدار يروح يحكم يحوس على فيسبوك باش يشوف لي زافي، يشوف لو ريستورون، يشوف ان ماكسيموم دو شوز sur le produit en lui-même. من الجميل نشوف انكم شباب واستخدمتوا الفيسبوك، ما استعملتوش الفيسبوك فقط للاتصال، انما خرجتوا بشركات تدير صفحات الفيسبوك وعرفتوا كيفاش تستقطبوا المؤسسات وتنشطوا هذه الصفحات. Oui, parce que احنا en fait à la base c'est une entreprise d'aide et d'accompagnement قرينا هذا le domaine. Donc parmi les outils les plus intéressants et les plus rapides, on va dire, pour collecter un maximum de clientèle et d'avoir un portefeuille client plus ou moins assez large, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est la la plus, on va dire la plus utilisée, on va dire. كيف استطعتم بناء الثقة وردة؟ خصنا نعرفوا انه في الجزائر حتى شخص يعطيك صفحته او مؤسسة تعطي لك صفحتها باش تديريها لازم تبني الثقة قبل. Oui. الثقة تجيب déjà le plus facile, on va dire, c'est l'avantage تاع الاخر، c'est que déjà ما عندوش l'idée تاع يدير une page. Après ما عندوش الوقت باش يزيد يكري une page. Et il y a aussi le manque de professionnalisme. Donc كي يشوفوا فيسبوك تقول لك ان كوميونيتي مانجر، وشنو كوميونيتي مانجر؟ يحقروك كوميونيتي مانجر وشنو؟ تكليكي في فيسبوك تعيشي في فيسبوك؟
bien. Alors que community manager, c'est pas que ça. Il y a des lois à respecter, ce qu'on appelle une étiquette. Il y a des lois à respecter, il y a une réglementation à avoir. Vous trouvez, et c'est des points, بهم نقنعوا la cliente. كاين راحوا عندهم نقول لهم voilà, vous avez Facebook, تقول لك لا انا عندي فيسبوك، انا عندي لا باج نجيريها. sauf que la page كي تشوفيها سي بحطها حوايج العيد الكبش la famille. وعلاش؟ parce que en premier lieu, qu'est-ce qu'on fait pour créer une page? On crée un compte. À partir du compte, نعرضوا les personnes اللي راهم امي معنا pour aimer. Et on s'arrête là généralement. Et on se dit c'est bon, عندنا une page. نحطوا شويه exemple une maman qui fait des gâteaux. تحط شويه gâteau بصح ما تحطش غير الجاتو. تحط لك حكايه، تحط لك دبله. Et ça هاد الحوايج ils font que ça manque de professionnalisme. انا personnellement exactement. احنا n'importe quel jeune تدخل تحوس تصيب une page هكا تصيبي فيها حوايج تصور qui sont vraiment pas professionnels, ça vous intéresse pas. تدخل تجي تقولي qu'il y ça a des avantages. Exactement, ça a des avantages. يعني أمنية، سؤال إليك. يعني في رأيك ما هي الخطوات الأولى التي تقوم بها الشركة أو علامة لطلب هذه الخدمة يعني من عندكم؟ يعني لما تتوجه لشركة يعني كشركة مماثلة يعني للخدمات التي تقدمونها، ما هي الخطوات اللي تقوم بها أولا؟ يعني خطوات ديالنا حنايا pour faire la page. الخطوات الأولى il y a des impératifs à avoir quand on crée une page. Les plus simples كامل, il faut تحطي numéro de téléphone, il faut تحطي l'adresse, il faut تحطي les produits que vous proposez. Après on parle pas de prix, on parle pas, il faut pas تحطي les parties personnelles, privées. Une page elle reste une page. Elle n'est plus professionnelle à partir du moment où تحطي فيها حكايات. Il y a un certain orthographe à avoir, il y a une certaine façon de dialoguer, il y a une certaine façon de répondre aux clients. يقدر ماشي في الوقت هذاك mais complètement حنا en tant que client قدرنا نكونوا des clients. تدخلي une page تشوفي une critique ما تعجبكش حاجه تروحي تكريتيكي. Il y a une certaine façon l'entreprise te répondait بها. ما تقدرش en fait هادو كمان c'est des techniques à avoir pour la gestion de Ousmo. Ou هادو quand même on va parler des premières choses. Les premières choses c'est les publications, c'est d'avoir aussi une veille concurrentielle et une veille sociale. Maintenant la veille concurrentielle c'est تشوفي les concurrents واش راهم يحطوا في فيسبوك كيفاش راهم يتعاملوا شنو هما لي بروموسيون اللي يديروهم. De l'autre côté la veille sociale, la communauté واش يتحوس. Est-ce que la communauté هاد الوقت في الوقت تاع دوك يتحوس les promotions, يتحوس des nouveaux packaging, يتحوس voilà, c'est et ça nous permet حنا en tant que professionnels dans le métier de nous adapter à la clientèle et aux consommateurs. نعم أمنية عرابي. يعني عودة إلى الشركة التي تقومين الآن بترأس مشاريعها الرقمية. يعني لو نشاهد هذا التقرير ونعود. أنت الحامل لأي مشروع كان، الاختلاف في النوع أو شكله وصيغته غير مهم. هل لديك عائق أو صعوبة قد تجعلك تتردد في خوض الرهان على أرض الواقع لتجسيده جراء انعدام الخبرة مثلا أو غيرها من الأسباب؟ غير صوب نظرك الآن. هناك من يتكفل بإرشادك وتوجيهك وحتى تدريبك كي تنجح. صابرين من اللواتي تشغل في هذا النوع من الخدمات اختارت أن توضح عموما وتعرف بالخدمات المقدمة على مستوى مكتب الاستشراف هذا. مكتب استشاري موجه لحاملي المشاريع الجدد ومن جميع واحد عنده فكرة حاب يطبقها على أرض الواقع. احنا نعاونوه باش يبدا المشروع تاعو على أساس علمي باش يكون بداية صحيحة. وثاني نعاونوا المؤسسات اللي عندها مشاكل في التسيير في الاتصال في الموارد البشرية، احنا نعاونوها باش تحل هذه المشاكل ديالها. بينما كانت صابرينا تفصل في الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة هذه، أمنية تلقت مكالمة هاتفية لزبون قادم. راح عنده après derrière الجامع tu as un tournant sur ta droite. إنه مراد وهو حامل لمشروع لم يتردد عن طرح حيثياته وأهدافه في مسعى لطلب المساعدة والتوجيه لتتقدم أمنية بعروض مؤسستها. كيما درنا الصباح باغ تيليفون. وي. دونك حنا هي لاجونس دو فواياج. داكور. دونك بور لو بلان دو ديفلوبمون حبينا نديرو دي زانكس سور لو تيران ناسيونال. داكور. كوتي است كوتي ويست والسود ان شاء الله.
Donc voilà, donc on a besoin de plus d'informations, comment procéder, comment... On peut vous accompagner pour les démarches administratives au premier lieu. On vous fait aussi le business plan, l'étude de marché, les prévisions financières. Est-ce que déjà, exactement, il faut voir la rentabilité du projet. Exactement, voilà. توجيهات، اقتراحات وعروض هي التي قدمتها أمنية خلال لقائها مع مراد، هذا الشاب الطموح في توسيع مؤسسته الخاصة والذي اقتربنا منه لرصد رأيه حول هذا النوع الجديد من الخدمة للمؤسسات الصغيرة والناشئة. J'ai trouvé l'offre très intéressante. عرفت بزاف حوايج اللي إن شاء الله يساعدونا في المستقبل باش إن شاء الله نمشوا في هذا المشروع إن شاء الله ديالنا. كبيرة هي الجرأة التي تحلت بها هذه الشابة الجزائرية في خلق سند آخر يضاف لصالح المؤسسات الناشئة وحاملي المشاريع من الشباب الطموح لاقتحام عالم الأعمال من خلال خدمتهم لتحقيق ذلك، ولو بخطوات متباطئة نظرا لانغلاق فكر المؤسسات الاقتصادية وضيق حس التسيير الذاتي أمام ثقة جد نسبية. إذا أمنية عرابي، يعني أنتم تقومون بمرافقة الشركات الناشئة الشبانية في أول طريق، يعني هل تظنين أن طريق يعني في بداية أي شركة أو نجاح أي شركة يبدأ باقتحام مواقع الاتصال أو التواصل الاجتماعي؟ Sur la phase de lancement d'un projet, حاجة مليحة. On va pas dire بلي وكان ما يحطش فيسبوك ما ينجحش واحد يقولي. Mais ça fait partie des choses qui peuvent booster sachant que la création d'une entreprise ou le lancement hadak saïb. Donc pour encourager, pour faire connaître le produit, pour mettre en valeur la valeur ajoutée de le produit, de la marque, etc. La meilleure chose à faire c'est de créer une page. De créer يعني سؤال آخر لضيق الوقت. يعني كيف يتم الرفع من رقم الإعجاب في الصفحة؟ Il y a différentes façons. Il y a la façon, on va dire, gratuite. Maintenant, une publication sur les pages, faire connaître le produit, rester en veille. Maintenant, dans un groupe, dans une page, voilà, une pâtisserie. Voilà, vous avez la pâtisserie suivante, etc., etc., avec les informations. Soit la deuxième façon, c'est les publications sponsorisées. Publication et les pages sponsorisées. Maintenant, il y a على حسب la cible اللي يحوس عليها وين est-ce que le pays la tranche d'âge etc. on sponsorise le produit ou la marque et on le lance. نعم شكرا أمنية عرابي على حضورك اليوم معنا. أمنية عرابي مكلفة بمشاريع الرقمية في شركة انتربرونور ديستيني. بالفعل قبل وردة الختام نحييك على إدارتك لهذه الشركة انطلاقة شبابية. بادرتي إلى فتح مؤسسة واستخدمتي عفوا الفيسبوك يعني بطريقة حديثة جدا وأيضا طريقة تجارية. أنت من بين ربما الناس اللي يجب أن يشجعوا لمواصلة ما قمتم به. نسابة يعني هذه الشركات محدودة في الجزائر وهو نوع جديد يحتاج إلى نوع من التسويق كما هو معملكم الآن. شكرا، هذا كل شيء في عدد استوديو تك. شكرا وردة، أكيد نلتقي بك غدا بحول الله. المزيد من الأخبار والاكتشافات طبعا من بينها تشجيع المؤسسات الناشئة. إذا مشاهدينا نلتقي غدا بحول الله نفس المكان نفس التوقيت، دائما هذا الفضاء الإخباري الصباحي الذي يبث على قناة زين نيوز. في أمان الله.